हाम्रो आजको आधार पद दूसरा तिमोथी 3 अध्यायको 15 पदलाई हेर्न गइरहेका छौं। Today our theme verse from chapter 2 Timothy chapter 3 verse 15, we are going to meditate upon this verse. हामीले धेरै विगत समय अगाडि यस विषयलाई पनि केही मनन गरेका थियौं। We have also meditated on this same topic a few days ago also. किनकि युथ मिटिङमा प्राय जसो पहिलो तिमोथी दोस्रो तिमोथीको किताबलाई आधार बनाइन्छन्। Generally during youth meetings, First Timothy and Second Timothy, the books of these two chapters are generally made the theme verses. हुन त बाइबलमा धेरै यस्ता उदाहरणीय जवान मानिसहरूको विषयमा बताइएको छ। There are many examples in entire Bible about the young believers. तर न्यू टेस्टामेन्टमा चाहिँ नयाँ नियममा जब आउँछौं हामीले प्राय तिमोथीको विषयलाई आधार बनाइकन युथ मिटिङ सुरु गर्दछौं। But when we come to New Testament, we usually keep Timothy as our theme verse generally. किनभने तिमोथी चाहिँ नयाँ नियममा जवानहरूको बीचमा एउटा उदाहरण थियो। Because Timothy in the New Testament is an example for the young people. अनि उसको गवाही, उसको जीवन शैली, प्रभुमा समर्पित जीवन उदाहरणीय जीवन थियो। And Timothy usually led a very committed life and exemplary life in the Lord. त्यहीकारण परमेश्वरको दास पावलले तिमोथीलाई मिनिस्ट्रीमा प्रयोग गर्नुको वजह पनि यही थियो। Therefore, God's servant Paul wanted to utilize Timothy in the ministry of God. हामीले विगतमा सुनेका थियौं तिमोथीको अर्थ चाहिँ के हो। We have also heard previously what is the meaning of Timothy. तिमोथी एउटा जवान मानिस थिए। Timothy was a young man. तिमोथीको अर्थ बाइबलीय कन्कर्डेन्स अनुसार, According to biblical concordance, the meaning of Timothy is परमेश्वरलाई आदर गर्ने मान्छे, respecting the God. अनि अर्को भाषामा भन्ने हो भने परमेश्वरद्वारा आदर पाइएको मानिस। In other words, we can say someone who had been honored by God himself. यहाँनिर एउटा गिभ एन्ड टेक प्रोसेस बताइएको छ तिमोथीको अर्थ। Here we can see a give and take process being shown by Timothy. परमेश्वरलाई आदर गर्ने मान्छे, Man who honors God, परमेश्वरद्वारा आदर पाइएको मान्छे, and being honored by God himself. त्यही कारण हाम्रो नेपालीमा भन्छ देव अनि ल्याउ, देव अनि ल्याउ। Therefore in Nepal it is generally said give and take. उसले परमेश्वरलाई आदर दियो, He honored God, अनि उसले परमेश्वरद्वारा आदर पायो, and in return he also received honor from God. परमेश्वरबाट मात्रै उसले आदर पाएन तर भक्तजनहरूबाट पनि उसले आदर पाएको थियो। He was not only honored from God alone, but he was also honored from the fellow believers also. त्यहीकारण परमेश्वरको दास पावल जस्ता मान्छेले तिमोथीलाई मिनिस्ट्रीमा प्रयोग गर्न चाहेको थियो। Therefore, God's servant like Paul wanted to utilize Timothy in the ministry of God. यो बाइबलमा दुईवटा पहिलो तिमोथीको पत्री अनि दोस्रो तिमोथीको पत्री भनिएको छ। Therefore, in Bible we can find there are two epistles, First Timothy and Second Timothy. यो दुईवटै पत्री परमेश्वरको दास पावलले तिमोथीलाई इंगित गरेर संकेत गरेर लेखेको पत्री हो। And both these epistles are written by God's apostle Paul indicating Timothy. किनकि उहाँले तिमोथीलाई मिनिस्ट्री अथवा सेवामा प्रयोग भएको एकदम माइटिली प्रयोग भएको हेर्न चाहनुहुन्थ्यो। Because he wanted to see Timothy being mightily utilized for the service of God. त्यहीकारण पहिलो तिमोथीको पत्री चाहिँ परमेश्वरको दास पावलले म्यासेडोनिया भन्ने शहरबाट लेख्नु भएको थियो।
Therefore, the book of First Timothy is being written by Paul from a city called Macedonia. अनि यो पहिलो तिमोथीको पत्री चाहिँ प्रभु यीशु मसीह उठाइनु भएको 62-63 वर्ष बाद लेखिएको थियो तिमोथीलाई। And this first book was written after the death of Christ, 62 or 63 years after the death of Christ. यसको तकरिबन 4 वर्ष बाद फेरि परमेश्वरको दास पावलले तिमोथीलाई दोस्रो पत्री लेख्नु भएको थियो। And he wrote 2 Timothy nearly after a gap of 4 years. भनिन्छ यो दोस्रो तिमोथीको पत्र लेख्दा हुँदै परमेश्वरको दास पावल चाहिँ त्यतिबेला इम्प्रिजनमेन्ट कैदमा थियो। And it is written that while he was writing the second book of Timothy, God's servant Paul was being imprisoned. बाइबल विदहरूले एभिडेन्सहरूको द्वारा प्राप्त गर्दा चाहिँ यो चाहिँ प्रभु यीशु मसीह उठाइनु भएको 67 इयर्स बाद लेखेको प्रमाण पाइयो। And according to expert, it has been found that after 67 years after Jesus' death, this book had been written. तर समग्रमा परमेश्वरको दास पावलले कैद अवस्थामा पनि तिमोथीलाई यो पत्र लेख्नुको मूलभूत उद्देश्य के थियो? But what was the real motive of God's servant Paul to write this epistle to Timothy? किनकि परमेश्वरको दास पावलको भित्री चाहना थियो। God's servant Paul had internal desire in him. तिमोथीलाई उसको एब्सेन्समा सम्पूर्ण काम एउटा क्रममा भएर गरेको हेर्न चाहनुहुन्थ्यो। He wanted that in his absence, Timothy might be given all responsibility during his absence. किनभने सम्पूर्ण त्यो राउन्डिङ मिनिस्टरको जिम्मा चाहिँ तिमोथीले उठाइरहेको थियो। Because all the ministry that was there had been undertaken or was taken responsible by Timothy himself. जब परमेश्वरको दास पावल खुला रूपमा सेवा गरिरहेको थियो, when God's servant Paul was serving very open-heartedly, जब ऊ इम्प्रिजनमेन्टमा अथवा कैद अवस्थामा गएको थिएन, when he was not in the prison, उहाँले विभिन्न मण्डलीलाई यो कुराको शिक्षा दिने गर्नुहुन्थ्यो। and he used to teach the different churches in those days. आज पवित्र आत्माले पनि यो लास्ट डेजमा विभिन्न माध्यमद्वारा तपाईले मलाई पनि यो शिक्षा दिइरहेको छ। In the same manner, during these last days also, Holy Spirit is teaching you and me through different medium. कारण परमेश्वरको दास पावलले कोरिन्थीका मण्डलीलाई शिक्षा दिँदा, therefore God's servant Paul, when he was teaching the church at Corinthians, उहाँले भन्नु भएको थियो कि तिमीले मेरो देखा सिखी गर। and he told that you follow as I do. पहिला कोरिन्थीको किताब 11 अध्यायको 1 पद। 1 Corinthians chapter 11 verse 1. हाम्रो यहाँ प्रभुको दासीले पढिदिनु हुँदैछन्। पहिला कोरिन्थी 11 अध्यायको 1 पद। 1 Corinthians 11:1. 11 को 1। म ख्रीष्टमा भए झै तिमीहरू पनि मेरो देखासिखी गर्ने हौ। तिमीहरू पनि मेरो देखासिखी गर्ने हौ। यहाँनिर परमेश्वरको दास पावलले सफासँगले कोरिन्थीको मण्डलीलाई भन्दछ, Here God's servant Paul clearly mentioned, जस्तो म ख्रीष्टमा भए झै, जस्तो म ख्रीष्ट यीशुमा भए झै, that as I am in Christ, जसरी मैले ईश्वरीय चालमा ख्रीष्टको नक्सालाई लिएर हिँड्दैछु, as I am walking after the Christ, following him in his manners, सोही प्रकारले तिमीले पनि मेरो देखासिखी मेरो फलोवर्स हुने गर। in the same manners you also become my followers. किनभने परमेश्वरको दास पावलको एउटा भित्री चाहना थियो, God's servant Paul had this internal desire in him, जो उसले दमास्कसको बाटोमा
त्यो दर्शनलाई पाएका थिए। which he had found on his way to Damascus. त्यो समय पावल पनि एउटा जवान मानिस थियो, In those days, Paul was also a young man, तर त्यति बेला ऊ चाहिँ खेदो सतावट गर्ने एउटा पर्सिक्युटर थियो। but at the time he was a persecutor of the church. जब उसले दमास्कसको बाटोमा सफा दर्शनलाई देखे, When he saw the clear vision on his way to Damascus, उसले चिन्न सक्यो ख्रिस्ट यीशु को हुनुहुन्छ, he clearly came to know who Christ Jesus was, अनि उहाँले ग्रहण गरे, and he accepted him. बप्तिस्मा लिए, He took baptism also, अनि त्यो दर्शनमा ख्रिस्टको सफा दर्शनलाई उसले देख्न सक्यो। and he could clearly visualize in his vision about Christ, अनि ख्रिस्टको चालमा हिँड्नलाई उसले कसरत गर्यो, मेहनत गर्यो। and he exercised himself. He worked hard to follow in the footsteps of Christ. अनि त्यही कुरालाई चाहिँ उहाँले कोरिन्थीको मण्डलीलाई पनि एउटा शिक्षा दिँदछ। In the same manner, he is also teaching the church at Corinthians. म ख्रिस्ट यीशुमा भए चाहिँ तिमीहरू पनि मेरो देखा सिखी गर। Be followers of me, even as I also am of Christ. उहाँले यो कुरा विभिन्न मण्डलीलाई शिक्षा दिँदै जानुभयो। He had been teaching in those days to different churches in the same pattern. अनि उहाँ फिलिप्पीको मण्डलीमा आइपुग्नु भयो। And he came to the church at Philippi. अनि उहाँले फिलिप्पीको मण्डलीलाई पनि यो शिक्षा दिँदछ। फिलिप्पीको किताब 3:17 And he gave the same teaching to the church at Philippi from Philippians chapter 3 verse 7. 7 or 17 जी माफ गर्नु 17 मै रहेछ। Pardon me, it is in verse 17. ए भाइ हो, तिमीहरू म सँगसँगै म सँगसँगै मेरा देखासिखी गर्नेहरू हौ, मेरा देखा सिखी गर्ने हौ, र जसरी हामी तिमीहरूको नमुना भएका छौँ, यसरी नै हेर्नेहरूलाई हेर। यसकारण दास पावलले फिलिप्पीको मण्डलीलाई पनि सोही शिक्षा दिँदछ। In the same manner, God's servant Paul is also teaching the church at Philippians in the same manner. जुन ख्रिस्टको पाइलामा हिँडेर हामीले सङ्घर्ष गर्दैछौँ, The Christ following whom we take an example, हामीले आफ्नो गवाईलाई थामेर we should maintain our testimony. अब यो सब कुरालाई हेर्दै तिमीहरू पनि हाम्रो देखा सिखी गर्ने हो। And by seeing also, ye follow, you become our followers also. यो चाहिँ परमेश्वरका दास पावलको मण्डलीहरूप्रति एउटा भित्री बोझ थियो। This was the great burden that Paul had for his churches. जति तिमीले असल व्यक्तित्वहरू जो प्रभुमा छन्, जो आध्यात्मिक मान्छेहरू छन्, जसले गवाही राखेर हिँड्दैछन्, उनीहरूको देखासिखी गर्दै तिमीहरू पनि सेवा गर्दै जाऊ। All the believers who keep their testimony, who led a spiritual life, you also become the followers of those believers. त्यही कारण आज वर्तमान समयमा धेरै किसिमका विश्वासीहरू हामी भेटाउने गर्दछौँ। Therefore, in today's world, we can find many type of believers. यदि हामीले असल कुरालाई, असल गवाहीलाई देखासिखी गरेर सेवा गर्दैछौँ भने, if we do our service by following the real and true testimony maintaining people, हामी हाम्रो उद्धारको ज्ञानमा बुद्धिमान हुँदै जान्छ। And we become more wise in the salvation, in the knowledge of our salvation. त्यही कारणले हाम्रो आजको आधार पद 2 तिमोथी 3:15 ख्रिस्ट यीशुमा भएको विश्वासको द्वारा यसले तिमीलाई बुद्धिमान तुल्याउँछ। 2 तिमोथी 3:15 फेरि पढ्नुस् त। तिमीले बाल्यकालदेखि त्यही कारण जुन कुरा तिमीले बाल्यकालदेखि पवित्र लेखोटहरू जानेका छौ, हेर्नु त पवित्र लेखोटहरू परमेश्वरको वचनको सम्बन्धमा तिमीले जानेका छौ।
जसले ख्रीष्ट यीशुमा भएको विश्वासद्वारा जसले ख्रीष्ट यीशुमा भएको विश्वासको द्वारा मुक्तिको निम्ति मुक्तिको निम्ति तिमीलाई बुद्धिमान तुल्याउन हैन त? सक्दछ। हामीलाई ख्रीष्ट यीशुमा यो मुक्तिको निम्ति बुद्धिमान तुल्याउन चाहिँ परमेश्वरको साक्षी र शिक्षा रहेछ। In order to make us wise in Christ, we have the scriptures and we have the testimony of our Lord Jesus Christ. जो कुरा सुन्यौं, जो कुरा ग्रहण गर्यौं, जो कुरा बुझ्यौं, यसमा हामी लागि पर्नुपर्ने रहेछ। That which you have heard, that which you have accepted, we have to follow in the same things also. त्यही कारण परमेश्वरको दास पाउलले तिमोथीलाई बारम्बार इन्स्ट्रक्सन, डाइरेक्सन दिँदछ यस विषयमा। Therefore, God's servant Paul was continuously directing or giving instruction to Timothy in this regard. किन उहाँलाई थाहा थियो उहाँको एब्सेन्समा पछाडि गएर चाहिँ तिमोथीले त्यो सेवालाई चाहिँ सिरोपर गरेर गर्नु पर्दथ्यो। Because he knew that in his absence, in the coming days, he had to take the responsibility to minister or fulfill the ministry. हामीले यहाँ देख्न सक्यौं तिमोथीलाई मात्र होइनन् तर उहाँले मण्डलीलाई पनि असल गवाईको देखासिकी गर्नु मन शिक्षा दिएको भेटायौं पायौं। Here we see that Paul not only tells Timothy, but he tells also all the churches to follow each other in the same manner. त्यही कारण पुरानो नियममा गएर एउटा परमेश्वरको दास भन्दछ। Therefore, in the Old Testament, God's servant speaks in this way. भजन संग्रहको किताब 37 अध्यायको 37 पद। Psalms chapter 37, verse 37. यहाँ प्रभुको दासीले नेपालीमा पढ्नु हुँदैछ। God's servant will read in Nepali. पढिदिनुहोस्। सिद्ध मानिसलाई दृष्टि लगा, सिद्ध मानिसलाई दृष्टि लगाऊ धर्मात्मालाई हेर, र धर्मात्मालाई हेर, किनभने त्यस्ता मानिसको आखिरीको अवस्था शान्तिमय हुन्छन्। यहाँ कस्तो मिठो ढंगले एउटा परमेश्वरको दासले असल कुरालाई हेर्नाले अन्त पनि के हुन्छ रे? शान्तिमय हुनेछ। Here it is written, mark the perfect man and behold the upright, for the end of that man is peace. यस कारणले यो अन्तिम दिनमा तपाई नि म हामी सबैले सेवकाईको दौरानमा असल कुरालाई मात्रै मार्क गर्नुपर्छ। Therefore, in this last days, during our ministry, we should only mark the thing which is perfect. यस्ता धार्मिकताको कुराहरूलाई देखासिकी गर्नेहरूको अन्त पनि शान्तिमय हुने रहेछ। And those who follow the things of righteousness, their end is also peaceful. आजको युगमा धेरै यस्ता विश्वासीहरू भेटाउँछौ। In these days, there are many believers that we see. कतिजनाले राम्रा कुराहरू गवाईहरूलाई शिक्षा साक्षीलाई उनीहरूले देखासिकी गरिरहेको छ। There are many who follow the true testimony and they keep this testimony also. परमेश्वरको महिमा भएको होस्, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। And may the God be glorified. तर कतिजना चाहिँ गलत कार्यहरूलाई मात्रै हेरिरहेका हामी देख्छौँ। But there are many who follow the wrong things or wrong principle or doctrines. झगडा, निन्दा, खेदो, राइस, डाहा यस्ताहरूको पछि पडिरहेका हामी देख्दछौँ। They go after jealousies, they go after fightings, they go after all things which are not good in the sight of God. अनि जसको परिणाम चाहिँ के हुन्छ? डिस्ट्रक्सन हुनेछ एक दिन। And the result of which is going to be a destruction in the end days. त्यही कारण परमेश्वरको दास पावलको भित्री इच्छा चाहिँ मण्डली र परमेश्वरको भक्तजनहरू चाहिँ गलत शिक्षामा चाहिँ होइनन् तर पवित्र शिक्षामा लागि पर्नु भन्ने कुराको शिक्षा दिदछ। Therefore, Paul's internal desire is that God's servants should follow the right doctrine, not the false doctrine or wrong doctrine. त्यहाँ ख्रीष्ट यीशुको शिक्षा के हो? What is the teachings of Christ Jesus? के ख्रीष्ट यीशुमा असल कुराहरू मात्रै
सिकाइनु र सिक्नु भन्ने कुरा छैनन् र is not there only true things or best things which are being taught in Christ Jesus? के ख्रीष्ट यीशुमा कसैलाई पक्षपात, कसैलाई निन्दा, कसैलाई चकआउट गर्नु भन्ने शिक्षा दिएको छ र? Is there any jealousy, or is there any prejudice or any kind of hatred that is in Christ Jesus? मैले हालमा एउटा कतै क्लिप्स भेटाएको थिएँ। Recently I have found a clips somewhere. त्यहाँनिर चाहिँ लुसिफरको विषयमा बताएको। There it is mentioned about Lucifer. अनि लुसिफर चाहिँ एकदम अहिले हेस्टी अथवा हतारोमा भइरहेको छ नि। And Lucifer nowadays is in great haste. किनभने परमेश्वरको दिन बडो नजिक आउँदैछ। Because the day of God is very near or is at hand. अनि उद्धार मुक्ति पाएका धेरै जनाले परमेश्वरबाट इनाम पाउनेछन्। And many people who have received the salvation are going to be rewarded from God. The Bible भन्दछ। The Bible says this. अनि बाइबलको परमेश्वरले गवाही राख्ने र असल देखासिकी गर्नेहरूलाई धेरै किसिमका मुकुटहरू राखिदिएका छन्। And the God of the Bible has kept many crowns for those who follow the true doctrine and keep them accordingly. एकाले लुसिफर रिसले धेरै मुरमुराएको छ अरे क्या। Therefore, Lucifer is full of wrath nowadays. संसार त उसैको हो। And the world is his. तर ऊ कसको विरोधमा उड्छ भने उद्धार मुक्ति पाएका र जीवित मण्डलीहरूको विरुद्धमा उड्दछ। But against whom will he stand up? That is the people who have been saved, or people who have accepted the living God. सबभन्दा बढी चाहिँ जवान मानिसहरूको विरुद्धमा त्यो लुसिफर र त्यसको एजेन्टहरूले विरोध गरिरहेका छन्। And the most importantly and fervently, they are going against the young people, those who are in God. किनभने यङहरूले जब उद्धार मुक्तिको शिक्षालाई, ख्रीष्टको शिक्षालाई राम्रो ढङ्गले चिनेका छन् भने, and when the young people understands or knows the real or true doctrine of Christ Jesus, right? उनीहरूले प्रभु यीशु मसीहको बलिदानपूर्ण प्रेमलाई जानेर अंगीकार राम्रोसँगले गरेको छ भने, and when they accept God by knowing the sacrificial love of our Lord Jesus Christ, उनीहरूले प्रभु यीशु मसीहको काम माइटिली एउटा दक्षतापूर्ण गर्न सक्दछ। then they are able to do the work of God mightily. शैतान अनि लुसिफरको राज्यलाई तहस-नहस गर्ने क्षमता उनीहरू राख्दछ। And they have the ability to destroy the kingdom of Lucifer or Satan. त्यही कारण लुसिफरले हाल वर्तमानमा भनिरहेको छ अरे, उसलाई हतारो भएको छ अरे। Therefore, Lucifer in the recent days seems to be in great hurry. म जसरी भए पनि यिनीहरूको बीचमा हटो ल्याउने काम गर्छु। He tells that in whatever manner he is going to bring a disorder among these people. यी जवानहरूलाई जुन प्रकारले शिक्षा पाउनु पर्यो थियो म एकदम धमिलो बनाइदिनेछु। And the way a young people should be taught, I am going to make it all wrong in them. यिनीहरूको बीचमा विभिन्न किसिमको अभिलाषाहरू पैदा गरेर यिनीहरूलाई फेरि पनि एउटा फ्यातुलो विश्वासी म बनाउने छु। And I am going to instill in them all kind of lust and make them a very light believers. अनि उसको विभिन्न किसिमको चालहरू अहिले लुसिफरले वर्तमान समयमा जीवित मण्डली राम्रा विश्वासीहरूको बीचमा यसरी उसले चहल पहल गरिरहेको छ। In this manner, today Lucifer is destroying the church, the living church and true church, and all the believers are young people of this church. तर हामी जतिजनाले उद्धार मुक्ति पाऊ कि बुढा कि अधवयसी कि जवान, but whatever those who have accepted the Lord, whether he is an old man or a young or a middle-aged person, हामीले सम्झना गर्नु पर्दछ कि ख्रीष्ट यीशुले मेरो निम्ति के गर्नुभयो। we should remember what Christ Jesus has done for us. मेरो पाप र अपराधको कटनीको निम्ति उहाँले कस्तो कष्ट सहनु भयो भन्ने कुरा सम्झना गरिराख्न पर्दछ। We should remember how God had taken all the costly things for our sins and transgressions.
अनि परमेश्वरको साक्षी वचन र संगतिमा लागिरहनु पर्ने रहेछ। And he should always care or always be in the God's teachings and fellowships. अघि हामीले पढ्यौं भजन सङ्ग्रह 37 को 37 मा, We have read in Psalms 37 verse 37. यदि हामीले पर्फेक्ट म्यान र धार्मिकतालाई चाहिँ हेरेर त्यस पाइलामा चल्यो भने शान्तिमय अन्त हुने रहेछ। If we follow the perfect man or we mark the perfect man, then our end is going to be a peaceful end. त्यही कारणले हितोपदेशमा पनि गएर यो भन्दछ, Therefore, in the Proverbs also this thing is mentioned. जसले असल कुराको पिछा गर्दछ, देखासिखी गर्दछ, He who follows the real things or true things, जसले धार्मिकताको देखासिखी गर्दछ, he who follows righteousness, उसले अन्तमा गएर आदर प्राप्त गर्नेछ। and he is going to receive honor in the end. हितोपदेशको किताब Proverbs 21 अध्यायको 21 पदलाई पढ्दिनुहोस्। Proverbs chapter 21 verse 21. यहाँ प्रभुको दासीले नेपालीमा पढ्दिनु हुँदैछ। पढ्दिनुहोस्। असल चालचलन असल चालचलन र भक्ति देखाउनेले जीवन र आदर पाउँछ। जीवन र आदर पाउँछ। एकदम सफासँगले यहाँ बयान गरेको छ, जसले धार्मिकता र असल चालचलनलाई देखासिखी गर्छ, उनीले आदर प्राप्त गर्नेछ। It is clearly mentioned, he that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness and honor. Righteousness and honor, कति ठुलो आदर परमेश्वरबाट प्राप्त हुने रहेछ, हेर्नुस् त। What an honor is going to receive from Lord. जसले असल कुराको देखासिखी गर्दछ, He who follows the real things, the true things, धार्मिकताको देखासिखी गर्दछ, who follows the righteousness, परमेश्वरको दास पावलले भने जस्तै मेरो देखासिखी गर। as Paul, God's servant said, follow me. मण्डलीमा जसले असल गवाही राखेर हिँडेको छ, यस्ताको देखासिखी गर्दछ। Those who have laid a true testimony in the church will be the followers of them. उनीहरूले एक दिन धार्मिकता र आदर प्राप्त गर्नेछ। And one day they are going to receive righteousness and honor from God. यो संसारमै पनि हुन्छ अनि आफ्टर डेथ मृत्युपछि पनि माथि पाइनेछ। This thing is going to happen in this world also, and even after that when we go to heaven. हेर्नुस् त, यहाँनिर परमेश्वरको दास पावलले तिमोथीलाई यस कुराको सम्झना किन गराउनु पर्यो? See why Paul, the God's servant, had to remind Timothy about these things. किनभने तिमोथी एउटा असल मानिस थियो, Because Timothy was a true man, एउटा असल गवाही राख्ने मानिस थियो, a man who kept a true testimony in his life. जसले बचपनदेखि नै जवान उमेरसम्म पवित्र शास्त्रको लेखोटलाई एकदम गहिरो रीतिले प्राप्त गरेको थियो। He had received the scripture of God right from his childhood to his youth age, ताकि मण्डली भित्र या बाहिरी फिजिकल वर्ल्डले उसको गवाहीलाई कतै बिगार्छ कि भन्ने चिन्ता पावललाई थियो। Therefore, Paul had a worry that in the church or the outside, people of the outside world might spoil his testimony. त्यही कारण मण्डली आज रोइरही प्रार्थना गरिरहेको छ। Therefore, church is praying today with tears. यो जो पद्मोस प्रार्थना भवन चेन्नईले यो समय फाल्टो भएर सेवा आयोजन गरेको होइन। And the Patmos Prayer House Chennai has not arranged this service because they had a very free or spare time. यस्तो पेन्डेमिक र चाओटिक अवस्थामा पनि, In spite of this pandemic situation, यो अनलाइन सेवाकाईको माध्यमको द्वारा धेरैले असल कुराहरू प्राप्त गरोस् भन्ने उहाँहरूको उद्देश्य हो। through this online platform, many of them might get the real service or real testimony from this service. उनीहरूले एउटा स्पिरिचुअल ड्युटीलाई पुरा गरेको छ प्रार्थना सहित। And they are prayerfully, they are following or fulfilling their spiritual duties. अनि विभिन्न मेसेन्जरलाई प्रार्थना सहित टन बाई टन पालैपिलो उहाँले प्रयोग गरेर
हाम्रो आवश्यकतालाई पुरा गरिरहेको छ। They are also fulfilling our needs by setting different messengers turn by turn with much prayers. जस्तो कि ती दिनमा परमेश्वरको दास पावलले मण्डलीहरूको निम्ति, जवानहरूको निम्ति, प्रभुका भक्तजनहरूको निम्ति बोझ राख्नुहुन्थ्यो, चिन्ता लिनुहुन्थ्यो। In the same manner as Paul in those days had a great concern for the church, for the young people and other believers of the church. अब यहाँनिर परमेश्वरको दास पावल र तिमोथीको बीचको सम्बन्ध, Here the relationship of Paul and Timothy, उनीहरूको ब्लडली रिलेसन थिएनन्, they had no bloodly relations between them, एउटा स्पिरिचुअल रिलेसन थियो। but they had spiritual relationships. त्यही कारण धेरै ठाउँमा परमेश्वरको दास पावलले तिमोथीलाई मेरो छोरो भनिकन सम्बोधन गरिएको छ। Therefore, in many places, Paul had recalled or told Timothy as his son. वास्तवमा उसको छोरा त होइनन्, In reality, Timothy was not his son, तर ख्रीष्ट यीशुको रगतको नाता र आध्यात्मिक नाता थियो। but it is the relationship of the blood of Christ and spiritual relationship was there. त्यही कारण एउटा आत्मिक मान्छेले अर्को आत्मिक मान्छेलाई प्रेम दिनुको कारण पनि त्यही हो। Therefore, a spiritual man loves another spiritual man because of same thing. धेरै साल अगाडि एउटा अभिषेक दासले मलाई भन्नुभयो, Many years ago, one chosen God servant had told me this thing. मेरो 5वटा छोरा हो, I have 5 sons, तर म भन्छु मेरो 6वटा छोरा छ। but I tell that I have 6 sons. त्यो 6 जनाको नम्बरमा तिमीलाई पनि म मेरै छोरा भनिकन म तिमीलाई जोड्दछु, इन्क्लुड गर्दछु। And I want to include you as my 6th son. उहाँले भन्नुहुन्थ्यो तिम्रो नाम उमंग हो। And he's told that your name is Umang. उमंगको अर्थ हुन्छ जोश, उत्साह। And the meaning of Umang is full of joy and full of zeal. जसरी तिमीले आज सेवा गर्दैछौ, आगामी दिनमा पनि यस्तो सेवा गर्दै जानु, तिमी मेरो छोरै हो। You are my son. The manner in which you are serving today, in the same manner you are going to serve God in the coming days. उहाँले मलाई त्यो छोराको दर्जा दिनुको कारण के हो त? And what is the reason for him giving me this place of a son? एउटा त ख्रीष्ट यीशुको नाता, रगतको नाता। One is the relationship of the blood of Christ. दोस्रो चाहिँ प्रभुमा सङ्घर्ष गरेर सेवा गरेको देखेको कारणले त्यो सङ्घर्षको नाता। But secondly, he had seen me serving God with much toil because of this relationship. त्यही कारण परमेश्वरको दास पावलले तिमोथीलाई पनि छोरा भन्नुको कारण पनि त्यही हो। And because of the same reason why Paul was calling Timothy as his son. तिमोथीको जवान उमेरमा उसको जीवन शैली, and during his young days, Timothy's life was, उसले दुःख उठाएर ख्रीष्टमा गरेको सेवाहरू देख्दा, and the manner in which he was suffering and serving God, पावललाई भयंकर गर्व हुन्थ्यो मनमा। and Paul had much pride in his heart. अनि उसलाई एउटा विश्वास हुन्थ्यो मेरो अनुपस्थितिमा यो जवान व्यक्तिले परमेश्वरको मण्डलीको चाहिँ देखरेख गर्छ। And he had a great faith that in my absence, this young man is going to look after the church of Christ. आज पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरले सारा विश्वमा त्यस्तै असल देखासिकी गर्ने, गवाईहरूको देखासिकी गर्ने जवान छोराछोरीको खाँचो देखिरहेको छ। Today, the spiritual, our Holy Spirit is finding the need for these young people to serve in the true manner throughout the church, throughout this world. तिमोथी well reported मान्छे थियो। And Timothy was a very well reported man. बाइबल साक्षी छ। And Bible is a witness of this thing. त्यही भन्दछ प्रेरितको किताब 16 अध्यायको 2 पदमा, Therefore, आइकोनियममा एउटा असल नाम गरिएका व्यक्ति थिए तिमोथी भन्छन्। प्रेरितको किताब 16 अध्याय 2 पद।
In Acts chapter 16, verse 2. लिस्त्रा र आइकोनियमका एक पद र दुई पद पढ्यो, एक पद पनि। अनि तिनी डर्बी र परमेश्वरको दास पावल डर्बी र लिस्त्रामा पनि आए र त्यहाँ तिमोथी नाउँ भएका एकजना चेला थिए। तिनी एउटी विश्वासी यहुदी स्त्रीका छोरा थिए, तर तिनका बाबु भन्ने ग्रीक थिए। दुई पद। लिस्त्रा र आइकोनियमका भाइहरूमा तिनका बारेमा असल नाम चलेका थिए। यहाँनिर परमेश्वरको दास पावल जब भिजिट गर्दै लिस्त्रा आइकोनियममा आइपुग्नु भयो, When God's servant came to Lystra, Iconium after visiting, उसले त्यहाँ एउटा व्यक्तिलाई भेट्यो he found a certain person over there जसको नाम चाहिँ तिमोथी थियो। whose name was Timotheus, उसको आमा चाहिँ विश्वासी यहुदी थियो, whose mother was a Jewish woman, a believer, अनि बाबु चाहिँ ग्रीक थियो। and his father was a Greek. ग्रीक भन्नाले अनसर्कमसाइज, बेखत्ते मानिस थियो, हिडन मानिस थियो। And Greek means he was uncircumcised man or a heathen or Gentile. तर त्यस्तो अवस्था बाबु चाहिँ अन्य जाति बेखत्ने, तर आमा चाहिँ विश्वासी भएको खण्डमा त्यो केटो ग्रीक भए तापनि एउटा असल शिक्षामा हुर्केका मानिस थिए। Although his father was a Greek, uncircumcised man, but his mother being a Jewish and a believer, in that situation also he was a person who was well reported and well brought up by his parents. यहाँ एउटा छोटो उदाहरण देख्न सक्छौं। Here we can see a small example over there. आमा विश्वासी यहुदी, Mother was a believer woman, बाउ बेखत्ने ग्रीक, and father was uncircumcised Greek. त्यो दुईजनाको एउटा छोरा थिए जसको नाम तिमोथी। And these couple had a son whose name was Timothy. अब तिमोथीलाई हामी राम्रो प्रकारले मध्यनजर राख्दा, and when we see Timothy in a very well manner, very closely, तिमोथीको हेराइ हामी यहाँ देख्न सक्छौं। we can see how Timothy sees or in what manner he takes. उसले बाबु ग्रीक बाबुलाई हेर्यो, He saw his Greek father. उसले आफ्नो विश्वासी यहुदी आमालाई हेरे। He also saw his believer Jewish woman. उसले ब्याड पनि देख्यो, गुड पनि देख्यो। He saw both bad as well as good. तर उसको चोइस कस्तो भयो? But what was his choice? उसको छनोट, उसको त्यो छनोट कस्तो थियो हामी यहाँ हेर्न सक्छौं। We can see what kind of choice he had in this verse. We can see. उसले आफ्नो ग्रीक बाउको संस्कार रीतिरिवाज त्यो ढाँचालाई उसले हेरेनन्। He did not see or he did not follow his father who was a Greek man. तर विश्वासी यहुदी आमाको शैली, जीवन शैली, चाललाई उसले हेर्यो। But his believer Jewish woman, his mother, his things he all followed. बाउको ढङ्ग रङ्ग शैली उसले हेर्यो। He also saw his father's nature. अनि उसले आफ्नो आमाको शैलीलाई हेरे जसले अब्राहम, इजाक, याकुबको परमेश्वर अनि एउटा ख्रिस्टमा भरोसा र विश्वास गर्ने जीवनलाई देख्यो। He saw the nature of his mother who was following the God of Abraham, Isaac and Jacob. त्यही उसले ग्रीक सिस्टमलाई इन्कार गरिदियो। Therefore he rejected the Greek system. अनि जीवित विश्वासी आमाको परमेश्वरलाई अथवा प्रभुलाई उसले विश्वास गरे। हेर्नुस् त, And the living God of his mother that he followed after him. त्यही कारण हामीले देखासिकी गर्दा राम्रो पक्षको देखासिकी गर्नु पर्दछ। Therefore, when we start to see someone, we must have to choose
the one which is best for us, विशेष जवानहरूले especially the young people. आजको युगमा धेरै मण्डलीभित्र पनि हामीले खटरपटर देख्छौँ। In these days, there are many the things, disorderly things, even in the church today. मण्डलीमा कतिजना यस्ता गवाईहरू छन् ख्रिस्टको नक्सालाई हेरेर उनीहरू अघि बढिरहेका छन्। There are many people in the church who are following according to the pattern set by Jesus Christ. अनि कतिजना हाम्रै बिचमा छन् जसले गलत ढङ्गलाई लिएर हिँड्दैछन्, गलत चाललाई लिएर हिँड्दैछन्। And there are many among us who are following the wrong doctrine or the wrong ways or wrong system. मैले एउटा भाइलाई भेटेँ, I found a certain brother, त्यो भाइले मलाई भन्नुभयो, and that brother told me, मण्डलीमा धेरै सोझो भएर हिँड्यो भने त हेप्ने रहेछ। if you start in an upright manner in the church, people are going to suppress you. They're going to hate you. त्यही कारण हाम्रो नेपालीमा कति राम्रा राम्रा भनाइहरू छ नि। Therefore, in Nepali, there are many proverbs like thing. जो सोझो उसैको मुखमा घोचो भन्छन्। He who is upright, he is only going to get good things. हुनु त यो उखानलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्न पनि गाह्रो छ। This is very difficult to translate in English. त्यही कारणले भन्थ्यो अरे गुन्द्रुकलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ भन्थ्यो अरे। Therefore, people used to say, what do you call gundruk? A certain dish in English. मजाक मजाक किनेमालाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ भन्थे। Just kidding. What do you call kinema in English? अब हामी नेपाली त किनेमा खान्छौँ, गुन्द्रुक खान्छौँ, सिन्की खान्छौँ। We Nepali eat gundruk, kinema, and sinki. अब गोराहरूले त्यो खान्नन्। And the young other white people do not eat this. त्यही कारण त्यो नाम पनि छैन। And therefore, these names are also not there. त्यही कारणले भन्ने गर्थ्यो अरे गुन्द्रुकलाई जिगज्याग ड्राई लिफ सुप भन्थ्यो अरे क्या। They used to call gundruk as zigzag dry leaf soup. त्यही कारणले कतिजनाले चाहिँ मण्डलीमा गलत साक्षीलाई हेरिरहेको हुन्छ। Therefore, there are many people in the church who follows the wrong testimony. होइन दाजु अलिकति त कोठे जवाब दिन पर्ने रहेछ भन्छ। They says that no, brother, we must give something in return, some talk in return. अस्ति त्यो दाइले झगडा गर्नु भएको वचनको भारमा पायो ल। And last day, that particular brother was just quarreling, but the same brother got the responsibility of sharing the word of God. बडाहरू डरले उसलाई वचन दिँदो रहेछ। And our elders just give him to share the word out of fear. अब यो ब्याड इफेक्ट, यो गलत प्रभाव, गलत गवाई, गलत शिक्षा लिनु पनि हुन्न, सिक्न पनि हुन्न। This is the bad effect or bad testimony which one should not take and one should not give also. तब मैले त्यो भाइलाई भने, Then I told that particular brother, हामीले हेर्नु पर्ने चाहिँ क्रिस्ट यीशुलाई हो। हाम्रो लक्ष्य र टार्गेट भनेको चाहिँ क्रिस्ट यीशु हो। the things that we have to see or look into is our Christ Jesus. के हाम्रो प्रभु यीशु मसीहले कुनै कुरामा विवाद गर्नुभयो? Did our Christ things divide anything in the church? मैले भने के तपाईँ उद्धार मुक्ति पाउनु भयो कि भएन? I told him, didn't you receive the new birth or salvation? जब हाम्रो प्रभु यीशु मसीह पक्रा पर्नु भयो, When our Christ Jesus was caught, पिलातसको महलमा पुर्याइनु भयो, when he was taken to the palace of Pilate, अनि वहाँ धेरै टर्चर दियो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई। and there he was tortured in a great manner. अनि भोलिपल्ट उनीहरूले लतार्दै कल्भरी क्रुसमा पुर्यायो। And in the next day they dragged him and took him to the cross of Calvary. त्यति मात्र होइन नि, And not only this, हानियो, uncle, कोर्रा हानियो, and he was also snapped or whipped. अनि उहाँलाई क्रुसमा लगेर आरामसँगले झुन्डाएनन्, उहाँलाई हातमा काटी, खुट्टामा काटी ठोकिदियो। And it was taken to cross. He was not only hanged in a very well manner, but he was nailed on the hands as well as feet. अनि टाउकोमा काँडाको मुकुट लगाइयो। And they placed the crown of thorn on his head. अनि क्रुसमा झुन्ड्याइयो।
And in this manner, he was hanged on the cross. तीनवटा काठीको भरमा त्यत्रो शरीरको भारलाई झुन्ड्याइनु भयो. And he was hanged on the cross in the burden of 3 nails. के हाम्रो प्रभु यीशु मसीहले कुनै कुरामा मर्मरिङ अथवा गनगन गर्नुभयो? Did our Christ show murmuring in any of these things? हे स्वर्गमा हुने पिता, मलाई यस्तो दुःखको लागि संसारमा पठाउनु भएको भन्नुभयो? Did he say, "Oh Heavenly Father, why did you send me to suffer in this way in the world?" यत्रो विरोधीहरूले मलाई पिट्दैछन् के तपाईले देख्नु भएन भन्नुभयो? Didn't you see so many enemies are hitting me? Didn't you see that? अब हामी बाइबल पल्टाउँदैनौँ किन समय पनि अब सकिँदैछ. Since we do not have much time, so we are not going to turn to verses. तर प्रभु यीशु मसीहले त्यो क्रुसको अन्तिम पीडामा पनि के भन्नुभयो? What did Christ Jesus say on the cross of Calvary? के प्रभु यीशु मसीहले बदला 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 भन्नुभयो? Did Christ speak these words like revenge, revenge, revenge? ठिक छ, तिमीहरू यहाँ छौ, एक दिन माथि मेरै हातमा पर्छौ भन्नुभयो? Did he say that, "Oh, today you are here, one day you all will be there in my hand"? त्यसकारण हामी क्रिस्चियन हौ भन्छौँ भने, If we say that we are Christians, यदि हामीलाई आमाको गर्भैदेखिको पाप, जवानी जीवनसम्म गरेको पाप यीशु ख्रीष्टको रगतले धुयो भनेर भन्छौँ भने, if we say that all our sins that we have done from our mother's womb, if we say that Christ has washed these sins, हामीले सिक्नु पर्ने र देखासिक्नु गर्नुपर्ने चालहरू चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको चालहरू पनि हुन्. therefore the things that we must learn is the thing which Christ has done. We have to become the followers of Christ and his works. जवानहरूले आफ्नो इमोसनलाई, एग्रेसिभपनलाई प्रभु यीशु मसीहको त्यो क्रुसलाई हेरेर देखासिकी गर्नुपर्दछ. A young man should follow Jesus Christ and control their aggressiveness. किनभने छिटो अभिलाषामा फस्ने उमेर, छिटो रिस उठ्ने समय भनेको चाहिँ जवान हो. Because it is the young time when people become attracted to this anger and all kind of lusts. यदि हामी तिमोथी जस्तो वेल रिपोर्टेड असल शिक्षा पाएको मानिसहरू छौँ भने हामी प्रभुमा भएर सहन सक्छौँ. If we are the person like Timothy, a well-reported person like Timothy, then we have to suffer or we have to tolerate endure in Christ Jesus. त्यही परमेश्वरको दास पावलले भन्नुहुन्छ, I can do all things in Christ. म ख्रीष्टमा भएर सब कुरा गर्न सक्छु, तर ख्रीष्ट यीशुमा भएर. Therefore, for God's servant Paul says, I can do all things through Christ or in Christ. त्यसकारण हामीले पनि प्रभु यीशु मसीहलाई त्यो हाम्रो एउटा लिडरशिप, एउटा हाम्रो अगुवाको रूपमा हेर्छौँ भने हामीले पनि त्यो सामर्थ्यलाई पाउनेछौँ. Therefore, if we see our Christ as our leader, then we are also going to get that strength. गलत नक्सा, गलत गवाईलाई हामी पछ्याउँदैनौँ. We shouldn't be following the wrong testimony or wrong things. जब प्रभु यीशु मसीह अन्तिम पीडामा हुनुहुन्थ्यो क्रुसमा, when Christ Jesus was on this last suffering time on the cross of Calvary, उहाँले स्वर्गमा आँखा उठाएर के भनेर प्रार्थना गर्नुभयो? what did he how did he pray by lifting his eyes on the heaven? भन्नु पर्दा प्रभु यीशु मसीह पनि एउटा जवान उमेरमा त हुनुहुन्थ्यो त्यस वखत. And if we say Jesus Christ was also a very young man in those days, at around 33 वर्षका हुनुपर्छ, and he should be around 33.5 years old. त्यो उमेरमा पनि त्यो कष्ट सहनु सक्नु यो ठुलो एउटा उदाहरणीय कुरा हो. And it is a great example that in those days, at that age also, he was able to suffer such a great persecution. 33 जवान उमेर हो. 33 or 33.5 years is a very young age. उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो. He was the son of God. परमेश्वर स्वयं मानिस भएर जन्मिनु भएको थियो. God himself took birth in this earth as a man. तर तपाईं नि म जस्तै फिजिकल वर्ल्डमा जन्मिनु भएको. But he was born
in this physical world like you and me. उहाँले बाँचुन्जेल स्वर्गमा हुने पिताको धार्मिकतालाई पहिलाउनु भएको थियो। As long he was there, he was wearing the righteousness of the great Heavenly Father. अनि हाम्रो निम्ति उहाँ एउटा इन्स्याम्पल्स उदाहरण बनिदिनु भयो। And he became ensamples for you and us. उहाँले त्यो सक्ने त्यो सहनु सक्नुको पछाडिको त्यो क्षमताको कारण के थियो? What was the reason behind his ability to tolerate or endure such sufferings? किनभने उसले स्वर्गको पितालाई जहिले पनि हेर्ने गर्छ। Because he always looked the Father in heaven. त्यही कारणले आकाशतिर स्वर्गतिर आँखा उठाएर भन्नुभयो, हे स्वर्गमा हुने पिता, यिनीहरूले के गर्दैछन् क्षमा दिनुहोस्। Therefore he lifted his eyes on the sky and he said, "Oh Heavenly Father, these people do not know what they are doing." कस्तो मिठो उदाहरणीय एउटा इक्जाम्पल। What a sweet examples he has given for us. बेशक हामी त्यति सिद्ध पवित्र धर्मी त हुन सक्दैनौँ, Or maybe we wouldn't be able to become such a perfect or righteous person like him. तर त्यो धार्मिकताको प्रभुलाई हेरेर देखासिखी गर्नु पर्दछ। But we must follow this God of righteousness. मण्डलीमा असल गवाई राखेर जानुभएका अग्रजहरू अनि हाम्रो बीचमा जस्तै ख्रीष्टको नक्सालाई लिएर सेवा गर्दछन्, उनीहरूलाई हामीले हेर्न पर्दछ। Those who have led an exemplary life in the church and those who are still leading the exemplary life in the church, we are going to do the service of God by following or marking those people. अनि हामीले गलत संगत गर्ने गलत चालचललाई चाहिँ एभोइड गर्न सक्नुपर्छ। And we must be able to avoid the people who are not after the right way. त्यही कारणले तिमोथीले बाउलाई हेर्यो, ऊ ग्रीक थियो। Therefore, when Timothy saw his father, he was a Greek. उसको शैली, संस्कार, रीतिरिवाजलाई तिमोथीले हेर्यो। He saw all his doctrines, all his things that he used to follow. अनि उसले सोच्यो यस कुरामा चाहिँ कुनै ईश्वरत्व कुराहरू डिभिनिटी मैले पाएन। And he thought that there was no divinity in his father's ways. जब उसले आमालाई हेर्यो, But when he saw his mother, उनी एउटा यहुदी विश्वासी स्त्री थिइन्। she was a Jewish believer woman. आमाको बोलीचाली, His mother's way of talking आमाको शैली, and his mother's nature, सारा ब्रह्माण्ड रच्नुहुने परमेश्वर प्रभुको भय भक्तिको जीवन। and he had a life of fearing and obeying the Almighty God. संसारको इतिहासले पनि भन्छ ग्रीकहरू एकदम रिस्सा हुन्छन् अरे क्या। And the history says that Greek people are very angry people. एकदम क्रोधी, एग्रेसिभ हुन्छन् अरे। They were very aggressive people. त्यही कारणले अलेक्जेन्डर द ग्रेट पनि ग्रीक थिए। And therefore Alexander the Great, he was also a Greek. एकदम आफ्नो रीतिरिवाजमा आफ्नो सत्ताको निम्ति उनीहरू भाइलेन्सको निम्ति अग्रसर हुन्थे। And in order to follow, in order to fulfill their traditions, customs, they became very violent about this. तिमोथीले बडो गहिरोसित बचपनदेखि नै यो कुरालाई उसले स्टडी गरेका थिए। And Timothy studied these things in depth right from his birth onwards. बाउको पाइला अनि आमाको पाइला, His father's footsteps and mother's footsteps. बाबु भए तापनि उसले बाउको संस्कारलाई एक्सेप्ट गरेनन्। Although he was his father, but he did not accept his father's traditions or customs. उसले आमाको परमेश्वरलाई उसले विश्वास गरे। कति ठुलो कुरा। But he believed his mother's God. What a great thing it is. त्यही कारणले त्यो भाइलाई मैले भने हामी यदि प्रभु यीशु मसीहलाई पाएका छौँ भने त्यो झगडा गर्ने वचन दिनेलाई हेर्ने होइनन्। Therefore, I told that brother, if we have accepted God, then we should not be following the speaker or the God servant who is going this type of strifes or quarrels. एकछिनको लागि उसलाई फल्दो फुल्दो होला। He might be fruitful for some time or for certain period of time. तर आउने वाला पुस्ताहरूको निम्ति के ऊ एक्जाम्पल बन्न सक्छ? But will he be able to become an example for the upcoming generations? आज उसले चाहिँ
झगडाको रफदफमा पावर लिन सक्छ मण्डलीमा, Today he might take the power in the church through his method of quarreling or doing strifes. तर आउनेवाला पुस्तालाई उसले झगडा नगर भनेर कसरी शिक्षा दिन्छ? But in the coming generation, how is he going to teach them not to strive or quarrel? मैले कसैको निन्दा गरेर उसको गवाही बिगार्दैछु भने भोलि मैले निन्दा नगर भने कसरी उसले शिक्षा दिनु सक्छ? If we talk about someone and then we spoil our testimony, then how can we be able to teach someone not to talk about something? त्यही कारणले मुख लाग्नु, ओठे जवाब दिनु, एक दोस्रासँग झगडा गर्नु, अर्काको निन्दा गर्नु, यो ख्रीष्ट यीशुको शिक्षा होइन भाइ। Therefore, it is not the teaching of Christ to speak about others, to quarrel about others with others. This is not the teaching of Christ. हाम्रो सेवा भनेको एउटा टलरेबल सेवा, ख्रीष्टको पाइला हिँडेर सहने सेवा अनि एउटा इन्स्याम्पल्स हुने सेवा हुनुपर्छ। Our service is a service of tolerance. Christ's service is the service of ensamples by tolerating or enduring. अनि त्यो भाइले मानिलिनु भयो। And that brother accepted this. तपाईले सत्य भन्नुभयो, सच कुरा भन्नुभयो। And you spoke the right thing, true thing. यदि हामी क्रिस्चियन नहुनु थियो भएपछि असल कुरोको मागलाई लिएर देखासिकी गर्दै हिँड्नु पर्छ, उले आफै भन्नुभयो। He himself said that if we become Christian, then we should also follow the right things or true things that is found. आज हाम्रो बीचमा त्यो भाइ एउटा असल गवाही बनेको छ। Today that brother has become a great ensamples among ourselves. ठुला बडालाई हेर्छन्, सहन सक्ने मान्छेहरूको संगतिमा उ जान्छन्, जसले गवाही राखेर सेवा गर्दछ, उनीहरूसँग उसको फेलोशिप अथवा कम्पेनियन हुन्छ। Those who have served God by maintaining their testimony, these people are the one that we should be following. असल कुरोले असल कुरालाई पैदा गर्छ। Therefore, true things give rise to true things only. खराब कुराले खराब कुरालाई नै पैदा गर्छ। And bad things give rise to bad things only. त्यसकारण हामी ख्रिस्टीय लोगहरू परमेश्वरले पाएका छौं भने असल कुराको देखासिकी, असल कुराको शिक्षालाई सिरोपर गरेर यो आत्मिक जीवन तय गर्नुपर्दछ। Therefore, if we have found Christ, then we have to follow this lead in our spiritual life by going after the true and best things that is there. then पावलले बारम्बार तिमोथीलाई शिक्षा दिनुको कारण पनि यही थियो। And this is the very reason why Paul was instructing or directing Timothy in regular manner. हे छोरा तिमोथी, तिमीले बचपनदेखि बाल्यकालदेखि सुनेका कुरालाई ध्यान देऊ। My dear son Timothy, you must follow the things which you have listened right from your childhood. त्यही राम्रो कुराबाट राम्रै पैदा हुन्छ। Good things give rise to good things only. दूसरा तिमोथी 1:5 पदमा कसरी तिमोथीमा राम्रो कुरा सरेर आयो भन्ने कुरा त्यहाँ बताएको छ। 2 Timothy chapter 1 verse 5, it is written how the best things had come to Timothy. 1:5 नेपालीमा पढिदिनुस्। तिमीमा भएको निष्कपट विश्वासको सम्झना भएर जो पहिले तिम्री बजाई लोइस र तिम्री आमा युनिसमा थियो, अब तिमीमा पनि छ हेर्नुहोस् त, भन्ने मलाई निश्चय छ। मतलब उसको बजाई लुइस एउटा असल विश्वासी रहेछ। And here see that his mother Lois was a true believer. अनि उसको आमा युनिस पनि एउटा असल विश्वासका वीर स्त्री रहेछन्। And even his mother Eunice was also a very true believer. हैन त त्यो बजाईको विश्वास, आमाको विश्वास त्यो छोरा नातिमा सरेर आयो। कति मिठो। Here we see the faith or belief of grandmother and his mother. Both of this faith has been transformed to Timothy, the son. यो परमेश्वरको घरानामा पनि यस्तो असल कुराहरू सर्दै जानुपर्छ। नराम्रो हैन, राम्रो कुरालाई हामी सार्दै जानुपर्छ। In the same manner, in the household of God also, these best things should be transformed from one person to another.
पावलको गवाई पावल भन्छ मेरो देखा सिखी गर। Paul says that you follow what I am doing. जो असल गवाई छ उसको देखा सिखी गर। In the testimony which is true or good, you follow the testimony. बजै लुइस र आमा युरिसको असल विश्वासको देखा सिखी छोरा तिमोथीमा सरेर आयो। Timothy had God received the best things from his grandmother Lois and his mother Eunice. अब हाम्रो हातमा समय छैनन्। We do not have much time in our hand. परमेश्वरले अगुवाई गर्यो भने कुनै दिन हेर्ने छौं। If God wills, then we are going to meditate upon this on some other day. तिमोथीले बाल्यकालदेखि जवानी जीवनसम्म जो गवाई राखे, The testimony that Timothy had led from his childhood to his young age, असल गवाईहरूको देखा सिखी गरे। and he followed the true testimonies. ख्रीष्ट यीशुलाई लक्ष्य बनाए। He made Christ Jesus as his aim. बाइबलमा त भनिएको छैन, It is not mentioned in the Bible, तर तिमोथीको बायोग्राफी पढ्दा but when we read the biography of Timothy, ऊ जवान उमेरमा नै शहीद ख्रीष्ट यीशुको निम्ति शहीद भयो। he became martyr in the very young age for the sake of Christ Jesus. कति महत्त्वपूर्ण कुरा, What an कति important, सौभाग्य। what an important thing, what an emphasizing thing it is. उले आफ्नो संसारको भौतिक माया मोहलाई पनि केही ठानेनन् ख्रीष्ट यीशुको प्रेमको खातिर। He did not say anything about the worldly love just for the sake of Christ Jesus. किन आजको युगमा हाम्रा जवानहरूमा परमेश्वरले यो किसिमको सोच उब्जिएको हेर्न चाहनुहुन्छ। In today's world, God wants that this kind of thoughts should emerge in the minds of the young people nowadays. यदि ख्रीष्ट यीशुको क्रुसको कल्भरी क्रुसको प्रेमलाई गहिराइमा चिन्न सक्यो भने त्यो आउनेवाला महिमाको सामने हाम्रो यो थोरै सङ्कष्टहरू हामीलाई व्यर्थ लाग्छ। If we are able to recognize the great love of Christ Jesus, then whatever trials or whatever sufferings that we are going to get, it seems to be very small in the love of Jesus Christ. त्यही कारण परमेश्वरका दास पावलले कोरिन्थीका मण्डलीलाई भन्दछ, Therefore, God's servant Paul says to the church of Corinthians, म कुनै पनि कुरामा चाहिँ म एकदम निराश हुँदिनँ। I don't become disheartened in any man. म कुनै पनि समस्यामा म यो कष्टमा म हरेस खाँदिनँ। I do not lose hope in any kind of troubles. त्यो आउनेवाला राज्यको महिमाको कुरालाई म सम्झन्छु, म एकदम सधैँ हल्का पाउँदछु। When I remember the upcoming glory of the kingdom of God, I just forget everything in the world. जब जवानहरूको हृदयमा यो रहस्य पस्दछ, When the heart of young man's heart, these things, the mystery of this thing dwells, अब शैतानको राज्य र लुसिफरको राज्य तहस नहस हुन्छ। then the kingdom of Satan or Lucifer is going to be destroyed. त्यही कारणले लुसिफरले यो अन्तिम दिनमा प्रयास गरिरहेको छ, धेरै प्रयास गर्दैछन्। Therefore, in these last days, Lucifer is trying or attempting in a great manner. तर मण्डलीले प्रभुका भक्तजनले चाहिँ आँसु बगाइकिन प्रार्थना गरिरहेको छ। But the God's people or the church are praying tearfully in front of God. जुन प्रार्थनामा प्रभु यीशु मसीह स्वयं पनि पवित्र आत्मामा सामेल भएर यो वर्तमान समस्याको निम्ति प्रार्थनामा जोडिनु भएको छ। In the same prayers in which God himself is also taking part in invisible manner in spiritually. त्यही कारण केही अनुग्रह संसारले यी भक्तजनहरूको मार्फत पाइरहेको छ। Therefore, this world, the people of this world are getting the grace through the prayers of these godly people. त्यही कारणले दूसरा कोरिन्थीको किताब 4 अध्यायको 16 पदमा भन्दछ, There was 2 Corinthians chapter 4 verse 16. It is written like this. पढ्नु हुँदैछ हाम्रो दासीले,
यसकारण हामी हरेस खाँदैनौँ, हामी हरेस खाँदैनौँ, तर हाम्रो बाहिरी मनुष्यत्व हाम्रो बाहिरी मनुष्यत्व नाश भइरहेको हुन्छ, नाश भइरहेको हुन्छ, तापनि हाम्रो भित्री मनुष्यत्व चाहिँ हाम्रो भित्री मनुष्यत्व चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै आएको हुन्छ। दिनदिनै नयाँ भएर आइरहेको हुन्छ। अनि त्यसैको 17 पदलाई पनि किनभने हाम्रो छिनभरको हलुका कष्टले हाम्रो क्षणभरको हलुका कष्टले हाम्रो निम्ति क्षण बढ्ता गरेर महिमाको अनन्तको बोझ उत्पन्न गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् त, कति ठुलोको कुरा परमेश्वरको दास पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई भनिरहेको छ। Here we see what an important thing that God's servant Paul is telling to the church of Corinthians. यो लाइट एफ्लिक्सन जो हाम्रो जीवनमा आउँछ, The light affliction comes in our life. त्यो चाहिँ आउने वाला इटर्नल वेट अफ ग्लोरीको सामने चाहिँ केही पनि होइन। And this is nothing in front of the eternal weight of glory. त्यही कारणले जवान भए तापनि धेरैजनाले प्रभु यीशुको खातिर दुःख कष्ट सङ्घर्ष किन उठाउँछ? Therefore, although they are being young, why are they taking the burden or taking all kind of responsibility or taking all kind of affliction for the sake of God? हामी नेपालमा प्रवेश गर्यौं। When we entered Nepal, त्यस बखत मेरो उमेर 20 पुरा पुगेर 21 वर्षको थियो। at that time my age was I completed 20 and just entered 21 years old. जुन प्रभुको दासले मलाई यहाँ ल्याउनु भयो, The God servant who brought me here, उहाँको नाम चाहिँ थियो दाजु एनोस नाम थियो। and his name was Brother Enos, उसको उमेर चाहिँ 26-27 वर्षको थियो। and his age was around 26 to 27 years. अनि उसको एउटा मोटो थियो, भनाइ के मोटो थियो। And he had a motto in his life. उसले भन्ने गर्थ्यो, हाम्रो पहिलो काम चाहिँ टु सर्भ द गॉड, परमेश्वरको सेवा गर्नु हो। He used to say, our first work is to serve the God. अनि जब चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी हो। And our job is our secondary part. उहाँले यस्तै शिक्षा दिनुहुन्थ्यो, यस्तै ट्रेनिङ दिनुहुन्थ्यो सेवामा। He used to teach in this manner in the ministry also. He used to say the same things. त्यही कारण हाम्रो विवेकमा पनि एउटै कुरो मात्रै पसेको थियो, जवानमा जानेर नजानेर भुल गल्ती भए पनि मैले मेरा बलिदान हुनुहुने, मेरो पापको निम्ति क्रुसमा जानुहुने प्रभुको निम्ति सेवा गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै। Therefore, this very thing was incorporated as a young man in my mind, that although in spite of knowing or unknowing way, as a young man, I have to do the service of God or the ministry of God. नेपालमा आउँदाखेरि 1983 मा हामी आएका हौं। We came to Nepal in the year 1983. नेपालीमा एउटा भनाइ छ, यदि चाहेको भए 10 औँली घिउमा हाल्ने समय भन्छ क्या। In Nepal, there is a saying, if we wish, then we would have put all our 10 fingers in the. सस्तो जमाना जे गर्दा पनि जसरी पनि कमाउनु प्रशस्तै समय थियो। And in those days, it was a cheap things. Everything was cheap, so we could have earned anything, we could have bought anything in those days. तर हामीले यो भौतिक फाइदा र भौतिक उन्नति कहिले पनि सोचेनौं। But we never thought about this earthly profit or gain in those days. जस्ट छुट्टी पाए कि गिटार बोक्यो पहाडतिर सेवा जा गइहाल्छ। Whenever we had holiday, we used to run to the hill areas for ministry of God. एउटै म कहिले छुट्टी पाउँछ र गिटार बोकेर सेवा जाउँ, त्यति मात्र। We always just think that when we are going to get holiday and we carry a guitar and go to the ministry. त्यस बखत नेपाली 3-4 हजारमा यहाँनिर एउटा घर बनाउने घडेरी जमिनहरू पाउँछ, 3-4 हजार नेपाली। In those days, they used to have, they would get a land in the amount of rupees 3,000 to 4,000 of Nepali money. तर कहिले घर घडेरी सम्पत्ति जम्मा हुने मनमै आएन, खाली सेवा। But we never had these things of buying or purchasing land or buying a house, but we only had one thing, that is ministry of God. त्यही कारणले कोही बेला मनमा शैतानले विचार ल्याउँछ, त्यति बेला 5-6 वटा घरेटी किनेको भए
आज करोडपति भइन्थ्यो। Sometimes Satan brings these things in mind. Had I bought 5 to 6 houses in those days, I would have become a crore man, a millionaire. मिलियनियर। तर फेरि अर्को मनले भन्छन् तिमीहरू त के को करोडपति, परमेश्वरले पाएर त तिम्रो त अरबपति भए त स्वर्गीयको अधिकार भएको छ त, सेवा गर्नु पाएको छ। फेरि अन्धकारको शक्तिलाई हामी पन्छ्याएर परमेश्वरको कामको निम्ति हामी अग्रसर हुन्छौँ अहिले पनि। In this way, other thoughts came to our mind that by accepting Lord Jesus Christ, you have become multimillionaire, and by serving God, by being in His ministry. अब संसारको सबै थोकमा चिहानसम्म त रहेछ, Whatever is there in the earth is going to lead you up to the graveyard. तर ख्रिस्टमा गरिएको कुराहरू त आफ्टर डेथ पनि पाइने रहेछ। But whatever we do राज्यको हकदार हुनु पाउनु यो भौतिक भन्दाखेरि त करोडौं अरबौं गुणा चाहिँ त्यो फाइदाजनक हो। by following the true things, when we serve God and when we go to the His eternal place, then this thing becomes much more important than the things which is there in the earth. त्यसकारण परमेश्वरले तपाईं अनि मलाई गरून्। Let the Lord do these things in you and me. यो भेद प्रकाश हाम्रो हृदयमा पस्न सकेका हुन्। Let the Lord reveal the mystery of these things in our heart. हामी मण्डली भित्रका कुनै पोस्टको निम्ति लडबड गर्ने होइनन्। We are not going to quarrel or fight for a certain post in the church. न त कुनै फिजिकल प्रॉफिटको निम्ति मरिमेट्ने हुने होइन। Nor we are going to die for any physical gain or physical profit. बेशक कमाउनु पर्छ पेटको लागि। We do have to earn in order to live in this world. बाँच्नको लागि कमाउनु पर्छ, ठिकै हो। It's true that we have to earn in order to live. तर हाम्रो फर्स्ट इन्टेन्सन चाहिँ ख्रिस्ट यीशुलाई आदर भक्ति दिनु हो जीवनमा। But our first intention should be to give honor and glory to our Lord Jesus Christ. जस्तो हाम्रा अग्रजहरूले हामीलाई त्यो किसिमको शिक्षा दिनुभयो, As our elders or forefathers have taught us in the same manner, उनीहरूले प्रभुबाट त्यो शिक्षा पाए, ख्रिस्टबाट त्यो शिक्षा पाए, they have received these teachings from Christ Himself, अनि त्यो शिक्षा हामीलाई दियो। and they have shared the same teachings to us. अब हामीले यो असल शिक्षालाई चाहिँ मण्डलीमा भएर प्रभुका भक्तजनहरूको निम्ति बीचमा प्रसारण गरिनु पर्दछ। And in the same manner, we have to also share the true teachings through church to the different people or those who are following God. ताकि उनीहरूले पनि भविष्यमा फलदायक जीवन व्यतीत गर्न सकेका हुन्। That they may also be able to lead a fruitful life in future. त्यही कारण परमेश्वरको दास पावललाई प्रयोग गरिकन तिमोथीलाई त्यो स्टेजमा त्यो स्पिरिचुअल अपग्रेडनेसमा ल्याउन चाहनु भएको छ। Therefore, God utilized Paul. Through him, He got Timothy, who He was going to upgrade him into that stage. त्यो शिक्षालाई बारम्बार सम्झाएर बुझाएर Therefore, He was just teaching him the same thing often, repeatedly, in many times. ख्रिस्ट यीशुलाई पाएको शिक्षालाई सम्झना दिलाएर Whatever teachings that we have got through Christ Jesus, He reminded them of this. उले परमेश्वरको भक्तजनहरूको बीचमा तिमोथीलाई प्रयोग गर्न चाहनु भएको छ ख्रिस्ट यीशुको निम्ति एउटा बलिदानपूर्ण जीवनको निम्ति। He wanted to utilize Timothy among all the believers to lead a very sacrificial life among the believers. धेरै कुराहरू भए तापनि अब हामी सेवालाई बन्द गर्न गइरहेका छौँ। Although there are many things to tell, but now we are going to end this service. किनकि यो थीमको धेरै अर्थहरू अरू परमेश्वरको दासहरूले पनि निकाल्न सकेका हुन्। Let the other God servant be able to give the meanings of the real thing, meaning of this particular thing. यसको एउटा रहस्यपूर्ण कुराहरू प्रकटीकरण गरेका हुन्। And let them reveal the mysterious things that is there in this theme. ताकि हामी सबैको आध्यात्मिक उन्नतिको निम्ति that we all may spiritually be uplifted. अब हामी हाम्रो आधार पद 2 तिमोथी किताब 3 अध्यायको 15 पदलाई
जतिजना यस जुममा आबद्ध हुनुहुन्छ हामी एकसाथ पढ्नेछौँ अनि सेवालाई बन्द गर्नेछौँ। Now we are going to end this service by reading our theme verse, 2 Timothy, chapter 3, verse 15. All those who are present in this Zoom service, we are going to read together. जतिजनाले पढ्न सक्नुहुन्छ हामी सँगै पढ्नेछौँ। Those who can read, let us read together. हामी सुरु गरौँ। And that from a child thou hast known the scriptures, which are able to make you wise unto salvation, Are able to make you wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. परमेश्वरले विचारमा हामी सबैलाई सहायता अनि आशिष दिएका हुन्। May Lord help and bless us in this particular meditation. सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।